investigate kung naabag yun na siya. Sa literature palang daan, makabalo na mo. Kay formulation naman ang inyo. So, naana siya, ang yang bioactive component, for example, anti-diabetic siya. Ang as anti-diabetic, ang unsa may phytochemicals that would cause the reduction of the blood sugar level. Unsa man nga phytochemicals. Muna siya bioactive component. We term that as bioactive component, known as the phytochemicals present in the plant source or in the natural source. Muna inyong tan-awon pananidaan. So kung naanagay na siya, you are very sure that you are confident that it has that positive or it has that bioactive component. So diretso-diretso na mo. Diretso na mo Ah, formulation. Oh, okay, Doc. but if you really want to be sure about the concentrations, if you would really like to check for its potency, muna, magkanda ka o screening mo daan. Mag-screening ka. Ra Screening. kay pre-testing kay kuan man gud mo na ang experiment is trial and error man yun. Ya madak-an niya mo kung magsige mo og pre-testing pod. So naa lang may limit. Muna nga ang inyong sample, ang iyong plant sample dili siya mo start sa dako kaayo nga volume. Gamay ra gid siya kay para to also minimize the cost. So, Ah, padiya lang daan sa research makita na ninyo nga positive gyud mo nga naa na siya anti-diabetic activity. Formulation naman lang ng inyo. That makes a difference of your previous of the from the previous study. For example, extract ra to ang ilang gigamit. So, unsa may imong purpose nga mag-conduct ka kung you know already that the through that extracts pwede na. So maghimo kag lain nga design, drug design nga mo differ sa previous study which is kanang concentration which is in its formulated form. Okay? okay, So, Doc. confirmation lang do. Oh. Bale, mag-phytochemistry testing me and then form na dayon me og formulation and then i-assay. Oh, kana siya. But before dili pa man layo pa man kay mo kay mag-proposal pa man mo daghan pa kay mahitabo. Daghan pang i-question sa panel ninyo ano. And kuan ba dok ba regarding sa kuan, ang gamiton gyud namo ana dok kay extract gyud. Saan na mo na siya pag-powderize dok kung wala pud may machine for that. What do you mean by extract? Katong extracted form sa ano, sa Goto Cola. Oh, mag-start man gyud mo. Mag-start man gyud mo o extraction kay una pa man na ninyo ma-formulate ang kanang inyong extract magikan sa inyong kuan sa inyong plants. Una pa na ninyo ma-formulate. So dili lang ang katong powdered form gyud sa ano ma'am. I mean like powdered form without the prior to extraction among gamiton as solid. I think ang pagkasulot sa akong kauban, Doc, kay, di ba, nami plant and then we will get extract sa ato nga plant and then mag-test din me for phytochemicals to confirm gyud nga naa ba siya. And then ang katubang powdered form or katong with diluent na nga extract na gyud siya ang gamiton namo para to make tablet. Nakamute ka po, Doc. Hello, doc.
Okay. We'll back later. Hinay kaya yung signal o sa Nag-chat siya sa GC. o sa man eh. Sige na lang ka mo. Hi guys! Wala man eh. Wala Wala oy pa may mo. nahuman. Uy, hindi, question no eh. Wala pa siya nag-content niya. Like, among mong, di ba, among question kay, di ba tong anak ko nga, among dosage form kami, nana. And then, nawala si Doc in the mid of kuan discussion. Ay, set. Ina, gods Yes, G-set yes. nga, ano, wapat na human. Okay. Eh, sila magpiya sunod. So, like, Ay, Kami man siya okay. nagbantay-bantay. Rami diya. Sige. okay. Paminawan. Murag, wapat dyan may Hey, by progress. Hilda. Hello? Ay, papwede. Hilda, Sige say lang. ma'am. Unsa yung ganito niyo pag-present niyo isa-isa or what? Actually, wapa Wala may pa, ka-present. nag-ask Wala na may may present Tanan na question. actually. so Okay. Sige. wala Okay, pa may guys. progress. Ay, Isa-isa sige, ba daw? tama po sa Like, inyong wala. kapiya. Okay, alas 2 magsugod. Alas 3 ang Apa yung tanan. ganito? Sige, balik. Anyway. Go, guys! Kami ba sunod? Okay, mahawa na ko. Bye-bye. Good luck. Magpundo na ta dire. Oo, guess. kaya basig na po eh. Asa no? O sige, may ka Palit siya magpundo na ta kaabot. dire. Sige. Sige, go. Storya sa daw mo guys, kajut lang. Hi. Okay. Sige, Okay, take guys, wala pa. Hello.